Kumakatera. Hello mga suki! Kumusta ka mo tida? Nagkikinaon ako yanahin, polvoron. Pero, diri ini basta-basta polvoron mga suki. This is tilapia polvoron. Amo kasi ini on output kanina nag-training ng mga OFWs under Department of Migrant Workers. Regional Office 8. Sanglit, nagkirita na liwat kami ni Attorney Mitch Basal, Sir Wawi Cantero, yan ang iba pa nga staff han DMW. Oh yes, mga suki, marisyo kami kanina kay may mga OFWs nga nag-training didiha Aldi Farm. Ngan syempre, iginkahibalag ko naliwat ang mahusay nga abogada nga Attorney Mitch Basal of DMW. But this time, kaupod na niya ang era OIC Regional Director nga RD Marlon Macalya. Mensahe ni RD Macalya aton mga OFWs nga kinahanglan nera magkaadahin bag-o nga skills nga magagamit nera haera panginabuhi, sugadhan meat or food processing. Iniin kasumpayhan era inisyatiba nga matagan ang aton OFWs hin technical skills para pakurusgon ang era economic and social reintegration ha aton sosyudad. Sanglit, amon ginimbitahan ni Ma'am Ofelia Bernadas, Agricultural Center Chief, han Leyte Provincial Agriculturist Office, kaupod ni Ma'am Veronica Abrera, ngan Ma'am Bernadette Ogaro, para ipambit ha aton mga OFWs ang era expertise ha food processing. So kanina, super enjoy ang aton mga OFWs nga nahibaro paghimuhin tilapia polvoron, tilapia lumpia, ngan ang paborito namon nga tilading o tilapia nga daing. Ngan syempre, nalilipay-liwat kami didiha Aldi Farm na naging kaparte liwat kami hini nga training program han DMW. Kay nasu-showcase namon an amon pond-to-table preparation han amon produkto. Sanglit hangaran han Aldi Farm, damo nga salamat DMW, tahanan ng OFW. Maraming salamat DMW, tahanan ng OFW. Yes!